Wih, tenggelam. Kalau ini kena cepet. Edian. Babon ini mas bro. Babon mas bro. Babon mas bro. Mantap, mantap mas bro. Tarik ikannya mas bro. Tuh ikannya kelihatan tuh, kuning airnya. Jos. Wih, gede-gede mas bro ikannya. Gemuk-gemuk. 2 kali ketelan semua ya. Nyut, ya. Mantap, jelek mas bro. Sangat mantap sekali tariknya kawan. Bawanya tol. Ikannya lumayan. Gede-gede mas bro. Mantap. Nih. Itu spot idaman angler nila ini mas bro. Wah. Gemuk-gemuk. Kena mas bro. Besar mas bro. Babon mas bro. Babon pak. Babon pak. Mantap. Tuh kelihatan. Ikannya kelihatan. Mantap. Mantap sekali pak. Tuh ikannya pak. Gede pak. Berat lagi li. Gak mau naik li. Jos. Mantap mas Peri. Wah Don, gede. Wah ini mas bro, gede super mas bro. 6 jari mas bro. Wah edian. Pancingnya kena 2 di sini nih. Saya pakai rangkaian 2 kayak gini mas bro. Mantap. Oke, jos gandos. Panas bodo amat. Penting mancing. Iwak gede-gede. Tuh. Ngamuk. Nyut. Yuk. Iya. Yuk. Sud. Oke, naikkan. Selepkan. Sikat. Lumayan. Oke mas bro. Wih, mantap mas bro ikannya mas bro. Jelas. Oh, gini mas bro. Mantap.
Kena mas bro. Wih besar mas bro. Langsung lari. Dian. Langsung dibawa kabur mas bro. Wih. Mantap. Jos li. Babon mas bro. Tak jiwa. Gede-gede mas bro ikannya mas bro. Wah. 5 jari lebar mas bro. Wih, keren-keren. Spot berduri memang mantap mas bro. Spot kemenan. Lanjut mas bro. Jos. Dimakan lagi mas bro. Menari-nari dia. Ayo langsung tenggelamkan. Enggak tenggelam, enggak tak sikat. Slup, spread. Udah kena. Rupanya. Udah kena. Ngelawan. Ngelawan mas bro. Jihan nyeneng tenan. Mantul ikannya gede-gede. Nggak ada ikan 3 jari di sini mas bro. Rata-rata segini. Mantap. Ganti rangkaian satu ini mas bro, biar lebih gampang. Oke lanjut. Wih, langsung mas bro, pelunyut, dian. Wih, dian, diwali. Oh, nyut. Aduh, naik lagi mas bro. Wih, tenggelam. Kalau ini kena cepet. Dian. Babon ini mas bro. Babon mas bro. Babon mas bro. Tap. Tegang sekali curanku. Terus gandos ini mas. Naik turun lagi. Iwale. Jos, per. Nggak pengen lihat joranku per. Udah biasa katanya. Gede banget mas bro. Asli super mas bro ini. Mati langsung naik mas bro. Super. Alhamdulillah mas bro. Ada babonnya juga mas bro. Tarikannya luar biasa. Alah nih. Dimakan lagi mas bro. Wih, cepret. Lari edan gede mas bro. Kelihatan ikannya mas bro.
langsung nariknya. Pasrah dia. Mantap, besar sekali mas bro. Joranku nggak kuat ngangkat mas bro. Aduh. Babon lagi mas bro. Gede banget anaknya. Tuh lepas. 6 jari mas bro. Edian mas bro. Nggak sempat udut di sini mas bro. Mantap. Tambah mas bro. Wah, airnya bening, ikannya babon-babon. Ini ora seneng ya pak. Oke mas bro, hari ini panas banget mas bro. Wah, hasilnya mas bro luar biasa mas ini. Babon tuh. Mantap. Tuh gede mas bro. Mantap. Banyak ini, udah banyak. Mau ngapain lagi nih kalau nggak pulang mas bro. Udah cukup mancing hari ini, mantap sekali. Terima kasih buat teman-teman semua ya.